دعاؤں کا جو ہے یہ وہ خط یہ پڑھنا یہ پڑھنا جیسی باتیں آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ اب جیسا کہ نیت جو اردو میں بھی نیت کر سکتے عمرے کی نیت کر لیا، کر لینے کے بعد خیر میں پہنچ گئے بعد، اب اس کے بعد جو ہے کعبے کو پہلی نظر میں دیکھ کے جو ہے جو دعا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ اب میں جو بھی دعا کروں گا وہ میری دعا قبول کرے۔ اب جو کیا بولوں اب جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی چیز کہ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو جو جا رہے ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بصحت و عافیت جائیں، بصحت و عافیت امید و برکات لے کر کے آئیں، آمین۔ سب سے بڑی چیز۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ سفر عبادت ہے، سفر عبادت ہے، یہ عبادت کا سفر ہے، جی، اللہ کی رضا کا سفر ہے اور ایمان کی تکمیل کا سفر ہے، ایمان کے یقین کا سفر ہے کہ ہم جس خدا کو جس رسول کو مانتے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں، تو ایک یقینی سفر ہے اور اس یقین میں آپ کو جانا ہے۔ باقی پڑھنا کیا ہے وہ احکام سفر ہوں گے۔ سب سے پہلی نیت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر کہیں تو ہم کعبہ جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کا مطلب کہیں تو ہم مدینہ جا رہے ہیں، گویا حرمین کا سفر ہمارے ایمان کا سفر ہے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتابوں میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہ حج کے ڈیفیکلٹ مسائل نہیں ہے، یہ عمرہ ہے، یہ سنت مستحب ہے، عمر میں کبھی بھی کر سکتے۔ حج کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک بار آپ پر فرض ہے، باقی نفل ہے۔ عمرہ اگر کہوں تو یہ چھوٹا حج ہے، حج اصغر کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ حج کی ٹریننگ ہے۔ حج میں جو ڈیفیکلٹ پریشانیاں مشکلات آتی ہیں ان سب کے لیے ریہرسل ہے، سمجھ ریہرسل ہے، ہاں الحمدللہ۔ تو آپ جائیں، خدا کرے پھر اس کے بعد حج کا بھی ٹکٹ لگ جائے، حج کا بھی بلاوا آ جائے۔ اب آپ پڑھنا کیا ہے کیا نہیں پڑھنا وہ مین نہیں رکھتا، ہمارا سفر مقبول ہو یہ مین رہے گا۔ اچھا، ہمارا جانا مقبول ہو اور ہمارا آنا مقبول ہو، یہ مین پہلو ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرائض کو مقدم رکھنا ہے، فرائض کو، یعنی ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹے، کاہلی نہیں ہو، سستی نہیں ہو، یہاں تک کہ پورا اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے عبادتوں کے لیے، ولی پر عبادت، ہاں نہیں بالکل ایک دم یوں سمجھیے کہ آپ اللہ رسول کو راضی کرنے کا اوسر ملا ہے۔ آپ ایسے دنوں میں اپنی خواہش سے راضی کرتے ہیں، یہاں اللہ نے کہا ہے راضی کرو، واہ، اور دنوں میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہاں راضی ہونے کے لیے ہی بلا رہا ہے کہ آؤ مجھے راضی کرو۔ یہ سفر یہ ہے، سعادت ہے، ہاں یہ سفر یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بلایا ہے کہ مجھے راضی کرو، اب کیسا کرنا تم سمجھو۔ اچھا، اب کیسا کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہم کو عبادت کرنا ہے، اس لیے یہ سفر عبادت ہے، سفر سعادت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں کہہ رہا ہوں یہ خاص طور سے سننا گھر میں میری پورا کمفرٹ ہونا ہے، ایک دم کوئی کنفیوژن نہیں، پورا کمانڈیڈ ہونا ہے، یقین رکھنا، کیونکہ ہم دور رہ کر جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اب وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، وہ کتنا ہمارا پروٹیکشن کرے گا، وہ کتنی حفاظت کرے گا ہم سمجھتے ہیں۔ حالات جیسے بھی بن رہے ہیں اس طرف دھیان نہیں دینا، جب تک آپ کمفرٹ نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے، ریلیکس نہیں ہوں گے، نہ آپ کو مزہ آئے گا، نہ ایمان میں یقین آئے گا۔ اس لیے پورا پرسکون ہوئیے، وہ کہتے یہ کہتے وہ کہتے۔ اور تیسری مین بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب وہاں جائیں تو وہیں ایک دم ہو جائیں، وہیں کے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ پل پل کی خبر انڈیا میں دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ آپ یہیں سب کچھ بول دیجیے بھائی وہ دعا کا سفر ہے، اس لیے جتنے ایام ہیں فل اٹریکشن کے ساتھ مجھے وہیں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں، یہاں پر حجر اسود ہوتا، اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، بے توجہی ہو جاتی ہے کہ کبھی پیٹ لگ جاتا ہے۔ آپ سوچیں ہم گھر میں اپنے باپ کو پیٹ نہیں کر سکتے، وہاں صحابہ کو کیسے پیٹ کر سکتے، وہاں اہل بیت فاطمہ کو کیسے پیٹ کر سکتے، اور وہاں کا ہر حصہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टच है। ओह, गोया कितना स्ट्रिक्ट होना है, आप समझ रहे हैं आप? अब यहाँ हम डैडी को पेट नहीं कर सकते, तो ये अदब है। और वहाँ का हर हिस्सा, बल्कि वहाँ का क्लाइमेट ओह, भी काबिल अदब है। तो ये तवज्जो जब तक आपकी नहीं होगी, ये सआदत नहीं मिल पाएगी। होता क्या है, लोग जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। तो वहाँ के क्लाइमेट के अदब करना है आपको, वहाँ की हर चीज़ का अदब करना है। अगर कभी कॉल कीजिए भी तो एकदम धीरे से, अगर मतलब लाइन का मसला क्लियर ना भी हो काट दीजिए, लेकिन नबी का हर मतलब हर जगह हर पहलू नबी से टच है। ओह, इसीलिए हरमैन की ज़ियारत बोलते हैं इस सफ़र को भी, सफ़र हरमैन, सफ़र काबा सिर्फ नहीं बोलते। नबी जब नहीं आए थे तो मक्का की कोई हैसियत नहीं थी। नबी जब आए तो मक्का की हैसियत बनी, और मक्का सिर्फ वो काबा नहीं न है, नबी तो हर जगह वहाँ घूमे होंगे, हर जगह देखे होंगे। तो गया हर हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास करना। अब इसी एहसास में हमें किस तरह अदब रख, तो अदब को सबसे पहले मलहूज रखना। वहाँ औरतें बिल्कुल पर्दा करें जैसे करना है, और ये ना सोचे कि यहाँ कौन है, यहीं तो सबसे ज़्यादा बड़ा शैतान तो वहीं है। इंडिया में तो है नहीं, रमिए जिमार जो शैतान वो कंकरी मारते हैं, वो वहीं तो मारते हैं। आप समझ रहे हैं? तो गोया वही मसला है कि आपको कंफ्यूज करेगा, कह रही नहीं नहीं यहाँ तो अल्लाह है ही, बचा लेगा। नहीं, ये ध्यान रखें आप। सबसे बड़ी मतलब आप देखेंगे ना जैसे काले हफ्शियाँ वगैरह को, तो आपको वो बहुत टेंशन भी देंगे। आप जहाँ बैठे हैं ना, ऐसा ताकत इतनी होती, मर्द औरत कुछ समझ ही में नहीं आता, एक ही सर का लिबास पहनते हो, इतनी ताकत होती, उनको ज़रा टच करें वहाँ जाके गिरते आप। अब आपको गुस्सा आता नहीं, वहाँ पर तहम्मुल से काम लेना, उनको खुद ब खुद दे देना जाता बैठ बैठ। तवाफ में भी ऐसे ही होगा आपको, समझ रहे हैं? इन लोगों से बचना, अपनी फैमिली में रहना। और आपके लिए तो बड़ी सआदत है, माँ आपके साथ है, तो वहाँ नहीं। अब आप बस मैं तो यही कहूँगा कि हर दुआ में अपनी माँ का ही वसीला, बस एक आसान शेर कर दे रहा हूँ, हर दुआ मकबूल होगी बेयकीन तेरी वहाँ है, मदीने के सफ़र में माँ तुम्हारी हम सफ़र। ओह, ये दिल से शेर निकला है, समझ कहना ये है कि बहुत बड़ी बात है ये। तो आप जाएं तो जब खर्च कर रहे हैं तो उस खर्च का लाभ उठाएं, उसका एक फ़ायदा उठाएं। बिला वजह कोई चीज़ खर्च नहीं करते, तो उसका एक, अब ये खर्च जो है खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह ही से लेना है। और अल्लाह कब देगा आपको? जब अल्लाह के हवाले से आप जाएं, अल्लाह के लिए जाएं, अल्लाह की खातिर जाएं। ये सफ़र ये है। कभी अपने उन दोस्तों को जो फजर की नमाज ना पढ़े हों और उनसे आप कहें कि दुआ करो, ये कैसा होगा? बल्कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें नमाजी बना दे, तो आपकी दुआ में वहाँ तासीर होगी। ये ध्यान में रखें। आप हरम में रह करके, मक्का मदीना में रह करके आप इंडिया वालों से दुआ कराएं, नहीं, हमसे भी ना कहें आप। हम यही दुआ करते हैं कि आपकी हर दुआ वहाँ कबूल हो, लेकिन वहाँ जब जाएं तो फुल अपने आप में यकीन रखें कि हम दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा, ये यकीन रखें इंशाअल्लाह। और ये सिलेक्शन जो हुआ है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। कितने हैं ख़ानदान के लोग, किसी का नहीं हुआ, आप लोगों का हुआ। तो ये सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एजाज़ है। ये तमहीदी बात के बाद अब जब जा रहे हैं आप नहा लिए होंगे आप माशाल्लाह। एहराम बांधने से पहले मर्द हजरात, औरतों का एहराम उनका लिबास है, मर्द हजरात एहराम बांधने से पहले नहा लें। एहराम बांधने से पहले इत्र भी लगा सकते, खुशबू लगा सकते। एहराम के बाद नियत कर ली है तो आप फिर खुशबू नहीं लगा सकते। इसी तरह ज़रा बाल वगैरह खुजाने का मसला भी बहुत रहता है इसमें। एहराम बांध लिए तो फिर बाल, दाढ़ी और दीगर वो जहाँ बाल रहते हैं, अगर नोची भी आए तो बस ऐसा ऐसा करना, नोचे नहीं ताकि बाल ना निकले। तो बड़ा एहतियात है, इसको सख्ती नहीं बोलेंगे, एहतियात है। क्योंकि नोचा नोची तो उस वक्त हो जाए जब डैंड्रफ, और पहले ही से नहा धो लेंगे अच्छे से तो माशाल्लाह। तो 7 दिन शायद यहाँ रहेंगे और 8 दिन वहाँ रहेंगे, खुदा हर लम्हा अच्छा गुजारे वहाँ। तो अब जब जाएंगे तो पूरी एकदम कंफर्ट होकर के पूरी रख लें सामान वगैरह, मुतमईन हो जाए, बैठ जाएं आप, चाय पी लें, सब कुछ अच्छा एकदम। और अब बस समझिए कि आपको पढ़ना है। तब आप फ्लाइट में जब आपको कहा जाए कि हाँ बेल्ट आप खोल सकते हैं, अब एकदम ऊपर फ्लाइट हो चुकी है, अब लैंड होने से पहले अब नियत करें। यहाँ नियत नहीं करना,
नमाज पढ़ लेना 2 रकात, उस 2 रकात के साथ आप जो है एहराम बांध लीजिए, सब कुछ यहाँ कर लीजिए, लेकिन नीयत आप एकदम आसमान पे कीजिए। उसकी वजह ये होगी कि ये जो सामान वगैरह जब आप ले जाएंगे यहाँ से, तो कभी चीखने चिल्लाने की भी बात है, इधर लाओ, इधर लाओ, ये ले जाओ, ऐसा तो नियत कर लिए तो फिर ये सब बातों में थोड़ा कंडीशन लग जाता है, सही है ना, गुस्सा आ गया, झगड़े हो गए वगैरह, तो आप फ्लाइट पे नियत करें, फिर तो आप रात का मसला है फौरन उतर ही जाएंगे आप। वहाँ भी कोशिश करें कि झगड़े ना हो किसी से, कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा उकसाएंगे, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और अभी जैसे जा रहे हैं शैतान खिसिया के निकला है, रमज़ान में कैद से आज़ाद हुआ, तो बहुत बहुत ये चीज़ मेन है। हाँ, तो गुस्सा बहुत आएगा, वो गुस्से को कंट्रोल करना, और समझ जाइए कि ये शैतानी हरकत है बस। इतने अच्छे आला सफ़र में, लाखों का सफ़र है ये, तो आप क्या वो रुपयों का गुस्सा थोड़ा ही दिलाएगा, लाखों का गुस्सा दिलाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए गुस्सा ना हो। फिर आप जब जाएंगे तो जाते ही हम लोग क्या करते हैं, उजला कि फौरन हमको नहीं वो करना, जाके उम्रा करना है, एकदम पूरा कंफर्ट हो जाना। आप लोग ये सोचते हैं कि हम एहराम बांधे हुए हैं, तो अब अगर एहराम में कचरा वगैरह लग गया, होता है ना सफ़र की वजह से कचरा लग गया, आपको चाय गिरा दिया, है कभी भी ऐसा होता है, तो खराब हो गया तो एहराम कर दो। वही बोल रहा हूँ मैं। तो अपन सोच लेते कि नहीं अब इसको कैसा करना, क्या करना, तो अब आप एक्स्ट्रा अगर एहराम लिए हुए हैं 2 एहराम ले जाइए एहतियातन, वो एक कपड़ा है बस, तो अगर लिए हैं तो आप जो है उसको, या अगर धुल जाए उसी में तो माशाल्लाह वाशरूम में जाकर के उसे धो लें, उसे अलग कर दें। फिर उसके बाद अच्छे से अपने होटल में बैठ जाएं, सामान को एकदम लगेजिंग सारी चीज़ें एकदम कर लें। अच्छा, ये परसों एहराम चेंज करने का मौका आया, तो ये एहराम निकाल के वो दूसरा एहराम पहन लेते, अगर काबिल इस्तेमाल नहीं है तो, है तो काबिल इस्तेमाल है तो फिर उसी को पहन। काबिल इस्तेमाल नहीं है तो फिर वो एहराम पहन किसी नियत कुछ करना पड़ता नहीं, खाली वो उतारना फिर अपना काम। बस हाँ, वो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो आप पूरा कंफर्ट हो जाए, नाश्ता चाय जो भी आपको करना है कर लें, फिर आराम से आकर के आपको तवाफ करना। पहले काबे को देखते दुआ करना। नहीं, आराम से पहले आना है। अच्छा। ये आप जब आ रहे हैं, आप तो अब आना कैसे है, तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि मोबाइल एकदम छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि जिस वक्त आप मतलब मेन दुआ कर रहे हैं उसी वक्त फोन आ जाए बाहर से, ये होता है ऐसा, अमूमन देखा जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो पहला राउंड है काबे पे नजर कीजिए, तो एकदम मोबाइल आप रख दीजिए वहाँ। बाद में जाकर के कहिए ना, जैसे नमाज ईद के बाद हम देते हैं ना ईदी खुशियाँ मुबारकबादी, तो ऐसे ही समझिए वो हम अपनी ईद के लिए जा रहे हैं, अपना जा रहे हैं, चेहरा बिल्कुल नीचे, किसी की तरफ ना देखिए आप, हाँ अपने ऊपर देखिए, और अपने ऊपर के बाद मक्का काबा को देखना है। दुआ कीजिए कि बाबुल फतह से आपका गुजर हो, ताकि वो मुल्तजिम जहाँ पर हुजूर चिमड़े थे वहीं पर आपको जगह मिले। सुभान अल्लाह। तो बाबुल फतह से आपको मिले, अब रश रहे तो जिधर से भी आपको मिले, काबा हर एक काबा है। तो जैसे नीचे चेहरा करते रहें, कोई एक दूसरे को भी ना देखें, गपशप भी आप ना करें, नीचे एकदम देखें, और जैसे ही महसूस करें कि हाँ एकदम अब काबा करीब है, और वो पिलर के एतबार से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मताब नीचे का हिस्सा आपको टर्निंग जाना है। तो जैसे टर्निंग के वक्त जो है, नीचे जाने के वक्त जो है आपको नजर, हाँ अब काबा दिख रहा है, अब वहाँ पर ठहर जाना। अब ये अंदाज हुआ, कब कपाता हुआ अंदाज, और बस एक ही जुमला बोले, ए अल्लाह, ए माबूद, जब तक तू अपने दर पर रखेगा मेरी हर दुआ कबूल करना। यही सूरत मदीना में भी रखना। अच्छा। यहाँ पर एकदम ज्यादा नहीं, जब तक तू अपने दर पर रखेगा, 7 दिन इसीलिए पूछा मेरी हर दुआ कबूल करना, और फील करना कि एकदम कबूल हो रही है। करते हुए फौरन नहीं चले जाए। फील से मुराद यही है कि आप एकदम खड़े होकर के एकदम ये दुआ कीजिए, फिर एकदम फील कीजिए कि हाँ आवाज आ रही है, लब्बैक या अब्दी, ठीक है मेरे बंदे। हाँ, और कहीं अरे बड़ा होशियार है बड़ी उम्दा, एकदम बिल्कुल कूजे में समंदर मांग लिया इसने इतनी सी दुआ में हर एक मांग लिया। हाँ बस मेरी हर दुआ कबूल कर, ये जुमला, मेरी हर दुआ कबूल करना। ये एक पहली दुआ हो कि मैं जब तक रहूं मेरी हर दुआ कबूल करना।
اب اس کے بعد اپنے کاغذاتی دعا نکالیے نا، کوانٹٹی کی دعا جتنی بھی ہے. اب ہاں اب بچہ مانگیے، دادا پوتا جتنا جو مانگنا ہے، شادی بیاہ. میں تو بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہر خوشی سے نوازے. یہ تو مکہ کا مسئلہ ایک دم ہوا سمجھیے. طواف کریں گے آپ، کوشش یہ کریں کہ 4 چکر بالکل ریلیکس ہو کر کے، اور اگر نہیں ملے آپ کو حجر اسود تو آپ رش میں مزاحمت نہیں کیجیے گا. نہیں یہاں ادھر دیکھیں، مزاحمت نہیں کیجیے گا. جیسے کہ گرین لائٹ ہوگی تو آپ کو کھڑے رہنا ہے ایک دم. سمجھیے کہ حجر اسود ہے ایک دم میرے سینے کے پاس ایک دم، ایسا بھی نہیں ہو اور ایسا بھی نہیں، سینے کے پاس ہو اور پورا ایک دم کھڑے ہیں. یہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں، فوراً ایسے ہاتھ کر کے چومنا. یعنی وہ سمجھیے کہ وہ عکس آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں، برکت امیڈیٹلی آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں. اس لیے گرین لائٹ ہے حجر اسود. جیسے چومنے کا موقع نہیں ملا تو اب پھر طواف کیسا کرنا، تو وہاں پر گرین لائٹ حجر اسود کے سیدھ میں ایک گرین لائٹ ہے، وہاں معلوم ہو جاتا آپ کو، کوئی ٹینشن نہیں لینا. اب جو ہے حجر اسود کے بوسے کے بعد اسٹارٹ ہوتا تھا. ہاں حجر اسود تو سب کو لینا پڑتا. نہیں اسٹارٹ کرے وقت حجر اسود کو چومنا ہے. اب چومنے کا اگر موقع نہیں ملا تو ایک گرین لائٹ ہے وہاں پہ جو حجر اسود کے سیدھ میں ہے، وہاں سب کو مل جاتا موقع. وہاں پر کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ ایسا کرنا، پھر اس کے بعد شروع کرنا. یہ شروع کرنا. ہاں یہ پہلا سیدھا پاؤں کرنا ہے. یہ بھی ہے پہلا سیدھا. یہ سمجھ رہے آپ؟ یہ تو جلدی میں یہ سب بھول جاتے ہیں. تو یہ سیدھا کر کے اور ہر چکر میں آپ درود پڑھیے. ہر چکر میں درود پڑھیے. اچھا وہ کرتے کرتے کیا پڑھنا؟ تو کہا سنیے پہلے، ہر چکر میں درود پڑھیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود مقبول عبادت ہے اور دعا ڈیپینڈڈ عبادت ہے. اور یہ ڈیپینڈ ہے درود پہ. بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھے. دعا لٹکی رہتی جب تک کہ درود نہ پڑھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود ہی مین ہے. تو اپنی خواہش تو آپ کے اندر ہے ہی، اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری ایک دم میموری میں سیو ہے، کیا کیا مانگنا ہے وہ پوری سیو ہے. صحیح ہے. اب منہ سے بولنا ہے تو بولیے وہ چیز جو اندر کی چیز کو بھی نکال دے، اور وہ ہے درود. ہر اس میں ایک دم پڑھیے اور ایک دم جب ایک ہو جائے تو ریلیکس ہو جائے. ریلیکس ہو کر کے اجلت ایک دم نہیں کرنا، پورا سکون سے ایک دم آرام سے. تجھے بولتے دیکھا دیکھی کرتے ہیں ایسا چل رہا تو ہم بھی نہیں، خدا کا گھر ہے وہ، آپ کے گھر آپ کا گھر نہیں ہے. ہاں کوشش یہ کیجیے کہ 7 چکر لگ جائے. پھر آپ آرام سے مصلی جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر جگہ ملے تو ٹھیک، نہیں تو کہیں پر بھی جگہ ملے 2 رکعت آپ نفل پڑھیے. پھر اس کے بعد آپ جائیے. اب تو کنواں نہیں ہے وہاں پر، مروہ کے پاس، یہ صفا کے پاس وہ بنا ہوا ہے پانی کا. ہاں وہی وہ آب زمزم کے کنواں کے اوپر ہی بنا ہوا ہے. وہاں جائیے کیجیے، ہاتھ میں لے کے چہرے پہ ملیے، سر پہ رکھیے، ایسا جو بھی ہے کیجیے. اور پھر ریلیکس ہوئیے. یہاں پہ صفا کے پاس تھوڑا سا چہرہ اوپر کریں گے. پارہ نمبر 2 کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ لکھی ہوئی. کوشش کیجیے کہ وہ ہم پڑھ بھی لیں. صفا قرآن میں جب پہلے ہے تو صفا ہی سے شروع کریں گے. وہاں پر ٹائلس لگا دیے گئے. اب اس وقت تو اور آج تو اور بھی ٹائلس لگانے کی وجہ سے تھوڑا سی وہ جو آپ کا پہاڑ ہے نا تھوڑا چھپ گیا ہے. کوشش کیجئے کہ ہم پہاڑ چوم کر کے یا پہاڑ پہ چڑھ کر کے یہ کریں، ٹائلس پہ نہ چڑھیں. وہاں پر پاسبل ہے، کچھ لوگ بس ٹائلس کو چھو لیتے ہیں پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں. نہیں، وہیں پر ہے پہاڑ، تو پہاڑ پر تھوڑا سی چڑھیے. پھر دھیرے دھیرے آرام سے ایک دم جائیے. مروہ میں بھی تھوڑا آگے جائیے، فوراً نہیں گھوم جائیے. وہ بنائے ہوئے ہیں ویل چیئر کی وجہ سے تو فوراً گھوم جاتے ہیں لوگ. نہیں، آگے جائیے. تو اب آپ جب یہاں بھی صحیح بھی کر لیا آپ نے مکمل الحمدللہ، تو آخری راؤنڈ تو صحیح مروہ کا ہی ہوگا. مکمل جب ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ حلق پورا ایک دم صاف کرانا. مرد حضرات پورا صاف کرائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کرانے والے کو بخشش کی دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والے کو بخش دے. اب یہ بہت بڑی بات. اور قصر کرانا یعنی بال کاٹنا، یہ عورتوں کا کام. اب عورتیں کیسے کاٹیں گی؟ تو جیسے
सर का बाल है उसका 4 हिस्सा कर दिया। चोटियां जैसे बचपन में हम लोग बांधते नहीं, तो सामने 2 पीछे 2, थोड़ा सा नीचे चारों चोटी से थोड़ा सी बिल्कुल एक आधा इंच से भी जब कटना बस, तो चौथाई का कट गया तो समझिए वो हो गया। ये आपका समझिए उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप एहराम से बाहर, अब मक्की बन गए आप, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मेन था मक्का का। अब उसके बाद जिनकी तरफ से चाहें आप करें, नबी की तरफ से, गौसे पाक की तरफ से, बाप की तरफ से, दादा की तरफ से, परदादा, जिसकी तरफ से भी आप उम्रा करना चाहें करें। वहीं पर से 3 रियाल उस वक्त लेता था, आप यहाँ 5 रियाल लेगा, महंगाई का ज़माना है। मस्जिद आयशा, मकाम तनईम भी बोलते हैं उसको, मस्जिद आयशा में जाएँ, वहाँ पर नहाना है तो नहाए, या तो होटल ही से जाएँ नहा करके, एहराम भी बांध करके, वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने वहाँ से आएँ, फिर इसी तरह से आप करें जी। तो मस्जिद आयशा को उम्रे के बाद, तवाफ के बाद जाना रहता। सही नहीं, ये मुकम्मल हो गया। यहाँ आपका तवाफ हो गया, यहाँ सही भी हो गई, हलक भी करा लिए, आपका कंप्लीट हो गया। सही मतलब सही जो दौड़ना, सफा हाँ। उसके बाद मस्जिद आयशा का मसला भी नहीं है, ये आप मुकम्मल हो गए मक्का, आप कपड़ा बदल ले सकते। अच्छा, कपड़े बदल लेके जाना होगा? नहीं जाना नहीं, बदल ले सकते। फिर अगर आपका मन कर रहा है कि एक और उम्रा करें, दादा की तरफ से, उनकी तरफ से, होता है ना, दिल करता है, तो अब आप जो है वहाँ की पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अब हुकूमत दे रही है इजाज़त नहीं दे रही है पता नहीं, आपका एक उम्रा मुकम्मल हो गया। ये सफ़र उम्रा का जो मसला था वो क्लियर हो गया। अब 7 दिन में थोड़ा रिलैक्स भी रहिए, बीमार नहीं पड़ना, जल्दी नहीं करना। तवाफ नहीं भी करे तो काबा देखने का तो मौका रियल में मिल रहा ना, उन्होंने इजाज़त दें या ना दें, मगर रियल काबा देख रहे हैं हम, बैठे हैं वहाँ के क्लाइमेट में, बड़ी बात है। तवाफ़ी थोड़ी कबूल करता, अपने घर में रखने वाला वो सब जान रहा है क्या क्या है। तो फिर अगर आपको उम्रा करना तो उसी बेस पर कीजिए जैसे जैसे कहा गया। बस यहाँ से गए थे तो आपका एहराम अपने इंडिया से था, अब वहाँ से जाएंगे तो मस्जिद आयशा से एहराम का मसला है, और मस्जिद आयशा से वो सेकंड उम्रा करना है तो फिर कर सकते, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी चाहें आप कर। तो फिर हज़रत आयशा की मस्जिद जाके आके करना है? हाँ, नहीं उसमें नहीं, वहाँ से 2 रकात नमाज पढ़ना है वहाँ। अच्छा हाँ, वहाँ से वो आगाज़ उम्रा वहाँ से होगा, सेकंड या थर्ड, यानी इसके बाद वाला जितना। पहले उम्रे में मस्जिद आयशा का कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं। जब अपन दूसरा उम्रा करना है मक्का में रह के, तो मक्का में ही रह के तो अपने को वहाँ से 5-10 रियाल जो भी बोल रहे हो दे के पहले मस्जिद आयशा को जाना है, वहाँ पे जाके नहा के एहराम पहन के 2 रकात नमाज पढ़ के फिर वहाँ से यहाँ के वही पूरा प्रोसीजर जाना जरूरी है वहाँ? नहीं, आप होटल से नहा के जाइए, होटल से पहन के जाइए, नमाज पढ़ना है वहाँ। अच्छा हाँ, वहाँ से बस वहाँ जाके वहाँ का मीकात वहाँ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, होटल से जो है फ्रेश होके इधर वहाँ जाके 2 रकात पढ़ के फिर वापस आके, वरना नहाने का मसला दे दें तो औरतों का कहाँ है इंतजाम जरूर, लेकिन कहाँ वो मुनासिब नहीं। उसके बाद आने के बाद फिर सेकंड उम्रा करें। हाँ, सेकंड थर्ड जितना भी हो कोशिश करें कि नबी के लिए कर दें। अच्छा, पर नबी ने हमारे लिए किए हैं, ये सोचते हो हालांकि कबूल करना उनका काम है, मेरा कबूल हो या ना हो, नबी के नाम पर का तो जरूर अल्लाह कबूल कर दे। सेकंड के बाद से भी ये करना, उसके बाद थर्ड भी करना है फिर जाना, सेम वही आप दिन में 2 उम्रे करे तो 2 बार मस्जिद आयशा को जाके। हाँ अच्छा ठीक है, वो उसका कंडीशन है जी। मुस्तकिल उम्रा का कंडीशन ये है, तवाफ का कोई कंडीशन नहीं, तवाफ को जब भी मौका मिले सिविल लिबास में, आम लिबास में आप कर सकते हो बिल्कुल। ये हो गया मक्की। हाँ मक्की में और भी कुछ है, कोशिश करें कि होटल में जहाँ रहें तो वहाँ तो क्योंकि हुकूमत दूसरी है, जैसे भी आपको सोने का दे देते हैं तो इसको ध्यान में रहे कि कहीं पाँव ना हो मक्का की तरफ, आपको अपना बदल लेना है। मतलब अदब जहाँ तक मुमकिन हो अदब ही कीजिएगा, क्योंकि वो हुकूमत अदब से आ रही है। हाँ, वो कहीं पर भी घुसड़ देते हैं, होटल तो बुक किए ही होंगे आप लोग। हाँ, तो ये मक्का का मसला हुआ, वहाँ ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं कीजिएगा। आप अपनी थिंकिंग किस नहीं सोचिए कि यही कबूल होगा, नहीं, वहाँ एक एक सांस आपका कबूल है, वहाँ रहना ही आपका कबूल है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे को तवाफ नहीं मिला तो अपने को कमजोरी, ऐसा नहीं। बहुत सारे सहाबी को तो नमाज भी नहीं मिली लेकिन गौसे आजम से अफजल है। वाह बहुत सारे ऐसे हैं जो ईमान लाए इंतकाल कर गए।
صحابی ہے. ہاں تو حضور کو دیکھیں تو مینٹلٹی جو ہماری ہونی چاہیے وہ اللہ رسول کی رضا, اپنی تھنکنگ نہیں کہ ہم کریں گے 5 ہم کریں گے 10, ایسا نہیں. بہت سارے لوگ آپ کو مس لیڈ بھی کریں گے, یہ بدعت ہے یہ حرام, وہ چھوڑ دو, ہم سب سیکھ کے آئے ہیں, ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم ایجوکیشن لینے نہیں آئے. ہاں وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دینا. اس طرف جا رہے ہیں کون تو اب انہوں جا رہے نا اپن جو بھی امیر وغیرہ جو بھی ہے نہیں معلوم ہے ابھی کون رہتے کیا رہتے, اور اپنی جگہ اپن اپنا کر لینا. پہلے میں وہی بولا ڈیڈی کو, پہلے دن عمرہ ایک کرا رہے, 1 دن گیپ دے رہی, تیسرے دن پھر اور ایک عمرہ کرا رہے ان لوگ. تو میں وہی بولا کہ اب پہلے دن جب آپ عمرہ کریں گے تو دوسرے دن آپ شاید نہیں معلوم کیا کر سکتے. تو 2 عمرے ہو گئے بعد سے آپ جو ہے 3 دن 4 دن بچ رہے ہیں, تو انشاءاللہ روز ایک ایک عمرہ دو گے. 2 عمرے ہو گئے بعد سے انشاءاللہ وہاں کسی کے نہیں سننا. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ جنت البقیع میں پورا ایک دم سب کچھ مینٹیننس وہی کر رہے ہیں, لیکن فتوے بھی وہی لگا رہے ہیں, یہ حرام ہے. ارے تو کھڑا کیوں ہے بھائی, حرام ہے تو بند کرنا, جب حرام ہے تو کلوز کرنا ڈور کو, کھلا کیوں رکھا ہے. یہ سب جو مس لیڈ. تو جنت البقیع میں جنت المعلی, سب سے پہلے جنت المعلی مکہ کی جو قبرستان ہوتی ہے وہاں بھی ایک دم جانا ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ بولے ان لوگ کی جو ہے زیارتیں کراتے لوگ کے. چلیے ٹھیک ہے, نہیں مطلب کوشش یہ کیجیے کہ اپنا بھی تھوڑا سی وہاں لگائیے. اگر یہ ٹور والے سنت جماعت کے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ پھر تو کرائیں گے انشاءاللہ. بولے کراتے. ہاں تو بہت اچھا. تو جیسے ماں خدیجہ الکبریٰ ہے, حضرت عبدالرحمن ابوبکر کے بیٹے, جیسے ہی آپ داخل ہوں گے نا تو رائٹ سائڈ میں پہلی قبر جو حضرت عبدالرحمن کی ملے گی, ابوبکر صدیق کے بیٹے. جب آگے جائیں گے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. تو وہاں پیدل چلنے کا رہتا نا. ہاں پیدل, وہاں نہیں پیدل چلنے کا, وہاں تک رہتا, اندر صرف قبر تک. ہاں پورا تو نشٹ کر دیے ہیں, خالی تھوڑی نشانی باقی ہے نہ, جیسے انڈیا میں قبر ویسا نہیں ہے, وہاں پورا نشٹ کر دیے. لیکن ہے ابھی بھی جو خدیجہ الکبریٰ کا اشارہ کرتے ہیں, یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. اپن جب جائیں گے نا تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ دروازے سے جائیں گے 20 قدم بھی نہیں جائیں گے, پہلی قبر آپ کو ملے گی تو وہ حضرت عبدالرحمن کی قبر ملے گی جو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں. یہ تھوڑا بہت پھر ابو ہریرہ ہیں, بہت سارے سب صحابہ کرام ہیں مدینہ میں. کوشش یہ کریں کہ ہاتھ بندھا ہوا ہو, نگاہیں نیچی ہو, کیونکہ جس پر چل رہے ہیں نا وہ بھی قبر ہے. طواف جو کر رہے ہیں وہ انبیاء کرام کی قبر ہے. یہ ہے ادب کا مقام. طواف کرتے وقت بھی نیچے جو طواف کی جگہ ہے وہاں کیوں ہے, وہاں چپل کیوں نہیں لے جا سکتے, وہ سب انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں پہ, تب نہ برکتوں کی جگہ ہے وہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہاں اکڑ کر نہ چلو, وہاں ادب سے چلو, چپل پہن کر نہیں جا سکتے. یہ تو وہاں جہاں تک ہو سکے کہ ادب و احترام کرے, نگاہیں نیچی ہو, کسی سے لڑائی نہ ہو. یہ بات 3 خاص طور سے آئے گی. کہیں پر بھی چیخ چلاہٹ ہوگی تو دل کرتا ہے دیکھو, نہیں وہ سب کچھ نہیں. 7 دن کا موقع ہے, زندگی بھر تک دیکھنے کے لیے ٹائم موجود ہے. ہاں سوشل میڈیا اپن جس مقصد سے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ رسول کی رضا. اللہ کا انویٹیشن آیا ہے آپ کو, اب اللہ کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کھلاتا, وہ کیا پلاتا, وہ کون سے دسترخوان میں بٹھاتا, وہ دیکھنا ہے. یہ مکہ کا سمجھیے ہو گیا. مکہ مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ وہاں سے جو چیز لانے کا ہے وہ چیز لائیں بس. جیسے کھجور ہے, پانی ہے, ہاں وہاں کی مٹی, وہاں کا درخت, یہ سب وہاں کی کوئی ایسی چیز نہ لائیں. کیونکہ جانتے ہیں مٹی لائیں گے نا تو مٹی آپ کو کوسے گی زندگی بھر تک. مجھے اللہ نے سلیکٹ کر کے مکہ میں پیدا کیا اور تو انڈیا میں لا رہا ہے, تو جو چیز لانے کا ہے وہ لائیے, اور وہ اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھے ہیں. کھجور ہے, وہی تو بابرکت ہے, الحمدللہ گارنٹیڈ ہے بس. پھر مدینے کا سفر ہے, کیا کہنا, وہاں کا سفر تو سفر محبت ہی ہے. جب پہلا سفر یہ ہے نا تو میں تو یقین سے اب کہوں گا کہ ماشاءاللہ کہ اب جو گڑبڑی ہوگی نا تو قرآن کا بھی یہی ایک دم سلیبس بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو در رسول پہ حاضر ہو. یہی سعادت مل رہی ہے آپ کو. واہ 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 کیا بات ہے. جاؤ کا مقصد ہی ہے. ہاں مقصد مل رہا ہے, ورنہ جو وہاں پہلے جاتے ہیں وہ بھی باسعادت ہے, وہ بھی باسعادت الحمدللہ. لیکن یہاں پر تو مقصد قرآن کی آیت پر بھی عمل کا ایک کانسیپٹ مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ جو بتقاضۂ بشری, چونکہ پہلا راؤنڈ تھا, کوئی پریکٹس نہیں تھی مولا, یہ سارے جملے نکلیں گے. ہاں تو جو گڑبڑی ہوئی ہو تو اللہ پاک کہے گا ارے وہ در تو اسی لیے ہے ہی,
کہ اگر تمہارے سے گناہ ہو گیا ہو تو آؤ یہاں پہ حاضر ہو. اب آپ حاضر ہو گئے بس ختم. اب 3 صفت میری یہاں پاؤ گے. توبہ بھی تمہاری قبول کروں گا. اب ظاہر ہے گناہ ہوں گے تب نہ توبہ, اور رحم بھی کروں گا. اس کا مطلب تکلیف ہوگی تب نہ رحم. ذرا سمجھیے اس تینوں چیز کو. گناہ ہوں گے تب نہ توبہ, رحم بھی, اور پھر بخشش بھی. یہ تینوں پہلو اپنے اندر ہم فیل کریں گے نا کہ ہاں ہم گنہگار بھی ہیں, کیونکہ تواب کا عنوان مل رہا ہے در رسول پہ. ہم پر تکلیف کے پہاڑ بھی ہیں, اس لیے رحیم کا عنوان مل رہا ہے. اور ہم واقعی اپنے اوپر ظلم کیے ہیں, اس لیے بخشش کا بھی عنوان مل رہا ہے, تواب الرحیمہ. اور یہ اللہ پاک جب بھی وہاں پر جائیں ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضمانت میں ہیں, ہماری شفاعت کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ. یہ آیت پڑھی ہے نا آپ نے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لوگوں اگر ظلم کر لو اپنے اوپر, گناہ کر کے, زیادتی کر کے, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کر کے, تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کر کے مغفرت مانگو. دیکھو میں تو قادر ہوں کہ تمہارے گھر میں بھی تمہاری مغفرت کر سکتا ہوں, لیکن میری مغفرت کا کنڈیشن میرا رسول ہے. میرے حبیب کے پاس آؤ, مجھ سے مغفرت مانگو, اور یہ عقیدہ رکھو کہ میرا محبوب بھی تیرے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے, تو پھر میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا, تجھ پر رحم بھی کروں گا. اور ایسا صحابہ نے عمل کیا. انتقال کے بعد بھی تشریف لے گئے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. تو قبر سے بھی آواز آئی, جا تیری بخشش ہو گئی. جب قرآن کو ہم توحید کو فالو کریں گے الحمدللہ, تو ماشاءاللہ ہمارا معاملہ کلیئر ہوگا ایک دم. تو مدینہ بھی جائیں تو کوشش کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا یہ آخری حصہ, آپ اس کو آرٹیکل کی طرف 64 ٹھیک ہے بنا لیں. وہ آیت بھی اگر وہاں پڑھ لینا تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ پڑھتے تھے صحابہ. انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے یا رسول اللہ, یہ بھی ہے یا رسول اللہ. ایسا پھر آواز آتی تھی. پھر آپ جو ہے کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے نگاہیں نیچی ہوں. آپ نہ دیکھ رہے ہوں اپنی آنکھ کے مطابق, تو یہ سمجھیں کہ نبی آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے. کلیئر بات, یہ طاقت اللہ نے ان کو دی. آج انڈیا میں بیٹھے بیٹھے کہاں کہاں دیکھیے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جبکہ یہ غیروں کی ایجاد ہے. تو اللہ اپنے محبوب کو کتنی طاقت دیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب مردودوں کو اتنی طاقت دی ہے تو محبوبوں کو کتنی طاقت دی ہوگی. بہرحال جب وہاں جائیں ادب احترام ملحوظ ہو, اور پھر اپنے اپنے دل کی بات وہاں اپنے ایک دم مطلب ایک بچے بن جائیں. وہاں ساری گڑبڑی ایک دم بالکل کلیئر ہے. وہاں یہاں تو قہار بھی تھا, وہاں قہار نہیں ہے. وہاں ایک دم بچے بن جائیں اور ایک دم ضد کریں مانگنے کہ ہمارے کو ہونا تو ہونا. کیونکہ ہم ایک چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں یا رسول اللہ, کہ ہم باغی نہیں ہیں, گستاخ نہیں. ہم اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں, یقین سے ایک دم کہیں ہم, اور آپ خود گواہ ہیں ہم گستاخ نہیں ہیں, نہ ہمارا تعلق ہے گستاخوں سے. تو یہ جب ضد کریں گے نا, ارے ٹھیک ہے یہ جملے نکل, ارے ٹھیک ہے یہ جملے نکل گئے تو سبحان اللہ ساری تمنائیں اور آرزویں اور خواہشیں الحمدللہ پوری ہوگی. اور کچھ روزہ میں سر ماشاءاللہ مکہ میں رہے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا, ایک روزہ رکھے تو 1 لاکھ کا ثواب. مدینہ میں رہے تو 50 کا ثواب ملے گا, 50,000 روزے کا ثواب. لیکن مدینہ کی کرنسی مکہ سے زیادہ افضل ہے. آپ رہیے وہاں الحمدللہ, وہاں کھانا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, سونگنا بھی عبادت, نہیں کھانا بھی عبادت, مگر مقصد ہو خدا رسول. مقصد ہو خدا, جو بھی کیجئے اللہ رسول کے لیے اور کچھ نہیں. ہاں الحمدللہ. پرسن بولے مسجد عائشہ جو ہے 2 گھنٹے دور ہے بول کے. نہیں وہاں 3 ریال لیتے تھے, 2 گھنٹے نے 35 منٹ مکہ سے, آدھا گھنٹہ کچھ 35 منٹ اس وقت. اور اب تو اور بھی ڈیولپ کیا ہے, تو اور عاقل ماما تو آج بولے کہ 15-20 منٹ. ہاں اسی لیے ڈیولپ کا لفظ بولا. اس وقت 35 منٹ لگا مجھ کو. اچھا آپ کو 2005 کی بات کر رہا ہوں. اچھا اور 15 منٹ بولے انہوں.
एकदम 15 मिनट होगा वो, क्योंकि और उम्दा सड़कें बनी होंगी। हाँ। क्यों जाना जाना जाना। तो आप वो प्लेन में करना नहीं है, यहाँ पे नहीं करना नहीं है, वो नमाज बेहतर, यहाँ पर ताकि कंडीशनली आप पर कंडीशन लागू ना हो, फिर आप झगड़े नहीं कर सकते, उल्टे पुल्टे काम नहीं, जैसे अल्लाह अकबर बोल दिए तो अब आप सलाम का जवाब नहीं दे सकते। आप नमाज तकबीर बांध लिए तो सलाम का जवाब नहीं दे सकते। बहुत सारे काम हलाल भी है, नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जब आप नियत कर लेंगे ना, तो फिर बहुत सारे कंडीशंस आप पर लागू हो जाते हैं। सिर्फ आपको लब्बैक करना है और कोई आवटी बात ही नहीं कर सकते, ये है। इसलिए बेहतर है कि जब आप पूरा बेल्ट खोल लें, ऊपर चढ़ जाएं और 1 घंटा सफ़र हो जाए, अब देखें कि 1-1.5 घंटे में उतरने वाले हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप नियत करें। घर में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी बोलना नहीं उम्रे का। नियत जब करेंगे आप, तो आपके लिए तो एहराम माशाल्लाह आपका लिबास ही है, जी हाँ। फिर भी एक ख़ास कपड़ा तो रखे होंगे। जी। हाँ, जी। तो वो कपड़ा जब आप पहने, हाँ। तो आप वहाँ पर कहें अल्लाह ये उम्रा का कपड़ा है, नियत वहाँ पर नहीं करें। अभी यहाँ नहीं पहन लेना। हाँ हाँ, यही पहनना। पहन लेना यहाँ पे, नियत प्लेन में करना। मैं अभी कह रहा हूँ कपड़ा पहन लीजिए आप, ठीक है? जी। नहा भी लिए आप माशाल्लाह, खुशबू भी लगा लिए, सब कुछ। जी। अब आप जो नियत जो करने वाली है ना, वो नियत मैं उम्रा की नियत से ये कपड़ा पहन रही हूँ, ये अल्लाह कबूल कर ले और आसान कर दे, ये नियत के अल्फाज हैं। मगर ये जुमला आपको यहाँ पर नहीं बोलना, ये जुमला वहाँ पे बोलना। हाँ, यानी अपन मीकात से उतरने से प्लेन में अपन चढ़ने के बाद 1-2 घंटे के बाद ये नियत कर लिए, तो वो लोग प्लेन में ऐलान करते कहते मीकात आने वाला है बोले, तो जब अपन नियत करना तो मीकात की जैसी बाउंड्री एंट्री होती है वो नियत एक्सेप्टेबल है। तो खाली घर में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे बोलना। बस हाँ। खत्म। उससे क्या होगा, कंडीशन लागू नहीं होंगे आपके ऊपर। अब यहाँ से 10:30-11 बजे निकल रहे हैं अपन, 2 बजे प्लेन में बैठ रहे हैं, तो 10:30 से 2 बजे तक जितने दीवाने चाले करे हाँ, वो ज़रा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि करना है अपने को, वो भी नहीं करना है। नहीं कर नहीं। इसीलिए मिसाल दिया मैंने, जैसे नमाज जब हम तकबीर बांध लेते तो किसी के सलाम का भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि कंडीशन है। उससे पहले हम दे सकते हैं, हालांकि सलाम हलाल है। सही। हाँ, तो वही नियत कर लिए तो फिर कंडीशन है, आपको तलबिया करना है बस, और कुछ नहीं, क्यों गपशप भी नहीं करना, उल्टे पुल्टे इधर उधर भी नहीं करना। हाँ, तो आपकी सहूलत के लिए है। मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लेना 2 रकात नफिल। इशा की नमाज नहीं, घर से निकलने से पहले बस। कल है ना? कल है। हाँ हाँ। ईशान की बात है, इस वक्त से 10:30 को हो गया। जिस वक्त जो है आप जैसे गुस्ल कर लिए, ठीक है, हाँ। गुस्ल करने के बाद जो कपड़ा पहन रहे हैं जी। वो भी आप समझिए पहन लिए। हाँ। अब आप गुस्ल कर लिए, कपड़ा पहन लिए, इत्र भी समझिए लगा लिया, नमाज भी पढ़ लिया, हाँ। बस ये हो गया आपका घर का। हाँ। अब आप प्लेन का काम है। एहराम को इतना नहीं लगाना। नहीं, एहराम मतलब आप नियत करने से पहले अगर लगा लिए तो कोई हर्ज नहीं है, ये भी है। हाँ, नियत में कंडीशन हो जाती, फिर वो बाल नहीं खुजाना, बाल टूटा तो मसला होता, हो सदका देना पड़ता वगैरह वगैरह। हाँ, मेरे को बाल गिरते रहते, हेयर फॉल बहुत होती मेरे। नहीं तो आप अच्छे से एकदम डैंड्रफ फ्री शैम्पू लगा लो आप, ताकि नोचने का मसला ही ना हो। हो जाके गिरना हाँ। नहीं पाना। अच्छा एकदम लगा, इसीलिए मर्दों को साफ कहता हूँ मैं कि एकदम पूरा साफ करा लो आप वहाँ। अच्छा, दूसरा उम्रा करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता बाल ही ना हो, यहाँ पर वो मसला नहीं पूछा। दूसरा उम्रा करेंगे तो जी। बाल ही ना हो, जी। तब कैसा करना? जी। तो अगर आप वहाँ जाएंगे ना नाई के पास, तो वो करके बताते, वो ऐसा ऐसा घस देते, फिर ऐसा ऐसा कर लेते। अच्छा। तो अब अपन ही कर लेना, इनका आप कर लेना, इनका आप कर लेना, वो आपस में कर लिए तो हो गया। यहाँ तक के चौथाई सर भी अगर लगा दिए ना तो हो गया। सेकंड। हाँ, सेकंड थर्ड, जब से बाल ना भी हो तो पहला हो तो निकाल लेना पूरा। हाँ, वो पूरा बेहतर होगा। अच्छा। नबी की दुआ मिलती है। अच्छा। हम सर, एनी क्वेश्चन? अच्छा, दुआ में याद रखिए। मेरी दुआ यही है कि आपकी दुआ कबूल हो और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह पाक, इस घर को भी सलामत रखे। ये खाली रहेगा ना, बंद रहेगा? बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। चाय ला लो। और नहीं, मीठी लाओ पहले। इन्हें लेके आते हैं। अच्छा, ये उम्र के टाइम पे ये बैग लगा सकते हाँ, हैं? लगा सकते, बेल्ट लगा सकते, तो आप इसमें चपला रखते हैं क्या? हाँ, अगर साफ है तो रख सकते। नहीं बिल्कुल साफ है। हाँ, यूज़ क्या चप्पला में तो चप्पला ऐसी ऐसे से नहीं, चप्पल पैकेट में डालना, पैकेट में डाल के वो जहाँ मौका मिल रहा चप्पल धो लेना पानी से थोड़ा थोड़ा यूं करके, वहाँ पे साफ ही रहता। नहीं, अपन जो है
होटल से मार्केट हम यहाँ से जूता पहन के नहीं जाना कोई ना। ले जा रहे हैं ना हाँ। तो वो देते हैं, चप्पल रखने का एक कवर देते हैं, हाँ हाँ कपड़े का एक कवर देते हैं। नहीं भी दिए तो फिर ठीक है, अपना पन्नी एक रख लेना, पन्नी। प्लास्टिक हाँ रख लो भले साथ। हाँ रख लेते पास। तो अपन होटल एक बैग खरीद लेता हूँ मैं, वो वाला वैसा वाला, तो वो एहराम वो डोरी वाला बैग खरीद लेता हूँ। यानी अपन कॉलेज का वैसा बैग लगा के कर सकते क्या? नहीं कर ये बैग सकते? तो अच्छा दिख रहा है ना। नहीं थोड़ा बड़ा, कहीं को बोल तो डैडी के गोलियां रखना है मेरे को, और अच्छा, जो अच्छा। है वो कुछ तो भी हाँ, सैंडविच हाँ, वगैरह, जी, कुछ जी। पानी, खजूर, जी, जी। शुगर ऊपर नीचे कुछ भी करी हाँ नहीं तो होता। नहीं इंशाल्लाह नहीं बोल रहा हूँ मैं हम्म। तो वो हिसाब से थोड़ी चीज़ें रख लेने का है मेरे को। तो मैं कॉलेज का बैग लगा के उम्रा कर सकता हूँ, नहीं नहीं लगाना। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते जब ये बैग वो बैग एक ही चीज थी। हाँ। हाँ नहीं ये बैग उसमें डाल नहीं लेता हूँ। मतलब आप बैग नहीं लगा रहे हैं, बैग में जो चीज़ है उसकी वजह से लगा रहे हैं, और वो नीडेड चीज़ें हैं। हाँ नहीं हाँ, बिल्कुल नीडेड हाँ, चीजें हाँ, हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसा कुछ भी हाँ, हाँ, एक भी वो चीज़ शौकिया नहीं है। शौकिया नहीं इसीलिए नहीं। तो बेल्ट भी लगाने का हुक्म क्यों है? क्योंकि वो नीड है, क्योंकि सफर। थोड़े लोग बोलते हैं कि उम्रा करते वक्त आप सिली हुई चीज नहीं पहनना, तो सिला हुआ बोलते ये सिले हुआ है, अरे ये वो नहीं पहने पहनना। थोड़े हैं यार, वही कहा ना यहाँ तो लगाना नहीं अब लगाना जैसे बोलते तो बेल्ट नहीं है। है, बेल्ट तो सिला हुआ रहता है ना। जी 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 मगर क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारा जो इहराम बांधे सो है जी। वो प्रैक्टिस रहता नहीं, हाँ 2-3 चक्कर लगाए तो कहाँ गिर गया तो मसला, इसलिए बेल्ट लगाते हैं। तो लेडीज भी जो है, लेडीज भी वो उनका हाँ। ऐसा वो जो बैग लगाते हैं वो लगा सकते हैं हम लोग। तवाफ करते वक्त तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मगर अब उतनी बड़ी जगह रखेंगे कहाँ पे? हैं? तवाफ करते वक्त भी लगा के कर सकते हैं क्या? हाँ, पूछ तो रहा हूँ। बहुत अच्छा कर सकते, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिए कि अगर रखने की पॉसिबिलिटी है, मसलन होटल नज़दीक है, तो आप जो है कोशिश कीजिए होटल ही में रख दीजिए, जी। और फिर पाँव वहीं पर पानी का रहता है, धोना है तो धो लीजिए, नहीं तो टिश्यू पेपर रखिए, पाँव को पोंछ लीजिए, ये कोशिश कीजिए। जी कोशिश ज़्यादा ये कीजिए क्योंकि यूज़ किया हुआ मुनासिब नहीं है कि आप उसको रखें, मुनासिब। लेकिन अगर दूर है होटल, फिर है आप आ रहे हैं और पाँव में कचरे लग जाएंगे अगर बगैर चप्पल के गए, तो फिर आप वहाँ कर ले सकते हैं। होटल से जो है मक्के शरीफ के अंदर जब पहुंचेंगे तो चप्पल पहन के जाएंगे अपन, तो फिर चप्पल बाजू रख दे के अंदर चले जाते हैं ना लोग। जाते हैं, इनके कहने का ये है कि अब दूर है, चप्पल चोरी का मसला वगैरह बहुत सारी पर चीज़ें चप्पल हैं, चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। हाँ तो अगर दूर है, मैंने ये कहा अगर नज़दीक है होटल तो मुझे तो मैं तो ऐसे ही करता था कि बिल्कुल ऐसे चप्पल होटल ही में रख दिया, और फिर जब पहुंचा तो वहाँ पर पानी वगैरह रहते ही हैं, या तो धो लिया या फिर टिश्यू से पोंछ लिया, फिर उसके बाद तवाफ करके चला गया। तो चप्पल उतार दे के अपन जाएंगे, चप्पल की क्या फिक्र करना है, जान दे चप्पल। नहीं चप्पल बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, चप्पल हो गया, और गोलियां भी हो हाँ, गए, हाँ, सैंडविच हो गए, इमीडिएटली जरूरत पड़ गई आपका किसी चीज फोन की। हो हाँ, गया, हाँ। आपका पावर बैंक रख लिए, तस्बीह रख लिए, जेबा तो रहते नहीं ना कुछ भी। मगर चुपचाप एक बात बंदे है, रख बेल्ट लिए। जो देंगे ना वो, जी तो उसमें वो रहता, मोबाइल भी रखने का रहता, दीगर चीजें भी रखने का रहता। अब वो देंगे कैसा वो भी है पता नहीं। दी है, दिए लोग दिए हैं। हाँ मुझे बताओ कुछ। कितने एहराम ले जा रहे हैं? 4 उनके तो मेरे तो। हाँ, ये बेल्ट है बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, है ना मोबाइल रखने का। देते हो बराबर। मोबाइल साइलेंट पे रखना पड़ेगा। हाँ आप मोबाइल ज्यादा नहीं करना इस्तेमाल। हाँ, मोबाइल है ना। नहीं, अमल करते वक्त नहीं करना, अमल के बाद आप जो करना है, मगर फिर भी जोर से नहीं। हाँ, ये अच्छा है माशाल्लाह, ये देते हैं। हाँ, बांधने का तरीका तो बता दिए हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा फोल्ड करके एकदम। मैं उसमें देखा अभी यूट्यूब में ऐसा तो लेके स्ट्रेट रख हो रहा है। उतना उतना लंबा क्यों, एकदम आसान सा एकदम। ये जब आप एक ये कर लिया, हाँ। जोर से एकदम किया मैं, ये हाँ। फिर ये 2-3 बार 4 बार कर लेना। हाँ। नहीं एक दो ये खुला है ना। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो उतना लंबा होगा, वो बड़ा होगा हाँ। उसका, ये खुला है। आप जब ये ऐसा करेंगे, हाँ। जब जोर से करें आप, जोर से करने के बाद आपको अच्छा फिर ये इतना लंबा है ना। हम्म, मुझे बताया इसका।
Yes, रखो ठीक ठीक इसके बाद बहुत अच्छा। वो उससे एक ये होगा कि आपका जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ अगर रखते तो आपको चलने में तकलीफ होती, हाँ। तो अब यहाँ पर रखे तो तकलीफ नहीं होती, ये खुला है समझिए। हाँ। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चलते हैं थोड़ा धीरे, अब बहुत सारे लंबा करके चलते हैं। हाँ। तो अब जैसे वो उन्होंने जैसे अब ये अब आसान है ये, अब अगर यहाँ तक आप रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सी नीचे में चलने में परेशानी होगी, हाँ। तो फिर आप इसको ज़ोर से ऐसे करने के बाद ये अब बेल्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, बेल्ट इसके ऊपर लगाना? हाँ, बेल्ट ऊपर लगाए तो ये टिका हुआ रहता है, नहीं हाँ। तो गिर जाता है। नहीं, बेल्ट अंदर लगा के गोल गोल मोड़ नहीं लेना? नहीं नहीं, ऊपर बेल्ट लगाए ऊपर- तब ना मोबाइल वगैरह का पहले मसला। गोल्ड को लगा लेना, वो खुद टाइट हो जाता है, उसके ऊपर बेल्ट लगा लेना। और अंडरवेयर भी नहीं पहनना? ना, ना, नहीं नहीं नहीं, सिला हुआ कोई नहीं, पहनना यही है बस, बस 2 कपड़े चाहिए बस। पहनना यही है बस। एक अच्छा, जितने उम्र कर रहे हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 2 ही पहनना? उम्र का वो कंडीशन है। अच्छा, यहाँ से जूता पहन के जा सकते हैं? बोले तो मतलब एयरपोर्ट को वहां तक? एहराम की हालत अगर होगी तब नहीं पहन सकते। तो चप्पल पहनना? एहराम की हालत में ये जो इसको तस्मा बोलते हैं, ये हिस्सा खुला रखना। चप्पल अब पहनना? ऐसा अगर जूता है यहाँ तक का, नहीं, हाँ, तो फिर चप्पल पहनना। चप्पल पहन लो। दीजिए।